शास्त्र कही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात साधु सन्थ ए धरा पक्ष को रक्षा करने उद्देश्य सृष्टि को रक्षा करने से विभिन्न समय विभिन्न रूप नहीं थांती। भगवान आमे 10 अवतार कहूचु किंतु 24 अवतार ता भितरे कौन सी कर्म माध्यम रे आसंती कौन सी कीट पतंग माध्यम रे भी आसी थांती भगवान। आमे जाकु जंती झिटि चर्च कले आमे कहूचु नै सत कथा बोलिगा एटा गोटे मनर भाव। तो सेही बळे एक कीट विषय रे आमे आज आलोचना हबो जे एइटाला जमुना नई तुमे नाविक हिसाब रे चल प्रचल करूछ किंतु तुम्हें प्रमाण दियो जे जलरे जोक समीक्षा करिवो जोक को किए कोठु आसिला तार सृष्टि केमती से काहे की रहिला जलरे जलरे जोक तहद अन्य मनुष्य होबना जोकरे कोन अछि जोकरे पानी पानी रे जोक जोक कोडा कहि जानि छु कोडा जंक जोड़ा कहती जंक दिमुंडिया जोड़ा कहती तारे कौन अच्छी जानी छु कौन अच्छी हाड़ अच्छी गुड़ अच्छी रक्त भी अच्छी। हाँ कथा ये आइब बाबा रे ये सुन हे पंडित जन सुनब सहदेव मंत्री देन मन सुन सुजन मो पंडित जन शास्त्र विधान आया आद्य सत्य जुग थिला एक ऋषि जन मिला एक ऋषि सुन घटन जहा होइला एठारु करिबा वर्णना आज्ञा क्रोधरे कोराक्षस तक्षणे कला प्रवेश तक्षणे कला ए सती नारी देखी से तो करिला चूर सुर सुजन नानादी कला अत्याचार प्रकार भेद आद्य सत्य जुग जड़े सती नारी थिला गोटे राक्षस कौन कला कि ता पड़िमा आपण देखे आइला सती नारी टी गोटे भेराइटी रे धर्षण कला धर्षण नाही माने गोटे अत्याचार कला भेराइटी रे को बगा भेराइटी किरे तळे गोटे गोड़ रखी ऊपर गोड़ कुटकी ऊपर गोड़ नाना कष्ट पाई नारी देला अभिशाप तो सुण सुजन जहा शास्त्र ए विधान सुण ये गुढ़ कथा थिला बहुत कष्ट रे खोजी खोजी मिली ना छाड़िली सती नारी ना छाड़िली असुर ना छाड़िली कहीदेली तथापि किंदी अत्याचार कला गुटे गुड़ तले गुटे ऊपर गुटे की थिला एबे नारी किए असुर किए कौन है देखी पदे हो
ବା ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସରବର ଅପ୍ସରା ନାରୀ ଗୋଟିଏ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଆସି ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା ହରଣ କଲା ଏ ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷସ ନାଟା ଧୂମ୍ରକେତୁ ଚିତି ରାକ୍ଷସ ଶୁଣ ତୁ ବିଜ୍ଞାପି ଦିଶ ଶୁଣ ତୁ ବିଜ୍ଞାପି ଦିଶ দেখি খেলা মোহিত হে শুনু জ্ঞানী পড়িল নারী নারী অভিশাপ চক্র হয়ে জন্ম নেলা চক্র হয়ে জন্ম নেলা নারী অভিশাপ চক্র হয়ে জন্ম নেলা চক্র হয়ে যদি মতে কাম বাড়া আসক্ত ভাব হলো মতে তুমি রেপ কোন জিনিস কহলে এটা ভাষা দবানে না হও 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 সে তাকু অভিশাপ দেলে যে মো রক্ত মাংস শরীর দেখি যে মোহিত হলো তুমি জল রহি দিলা তুমি চক হই ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାରେ ହାତ ଧରି ମାଛ ଶେଷ ସଲା ତ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସେଇ କଥା କହିଲେ ସେ ନାରୀ କିଏ ଆରେ ଅତ୍ୟାଚାରଟା ପୁଣି କେମିତି କରିଥିଲା ପୁରା କହିଦେଲି ଗୋଟେ ଗୋଡ ତଳେ ଚାପିଲା ଗୋଟେ ଖୁରା ଉପରକୁ ଟେକିଲା ଉଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଆସୁଛି ଅତ୍ୟାଚାର ନୁହେଁ ସେଟା ରେଫ୍ ବି ନୁହେଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲା ସାରେ ସାରେ କଥା କଥା ଯିବ ବହି ନା ଗୋଟେ ତ ଜାଣି କହିଦେଇଛି ଘୋଡା ନାଥ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ନା କହିବିନି କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ କଥା ଚାଲିବ ଦେଖିବା ଦେଖି ନା ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରମାଣ କହିବା ନା ଦିଟା ବହିରେ ଦିଟା ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ନା ଶୁଣ ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ସେ ନାରୀର ନାମ ଜାଣ ସେ ନାରୀର ଇୟା ନାମେ ନାରୀ ଗୋଟି ଇୟା ନାମେ ନାରୀ ଗୋଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବହିରେ ଅଛି ଶୈଳା ଗୋଟେ ବହିରେ ଶୈଳା ଗୋଟେ ବହିରେ ଇଳା ନା ହେଲା ଶୈଳ ସାରେ ସାରେ ଶୈଳ ବା ଶୈଳା ହେଟା ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ ଅସୁର ହେଲା ଦୁର୍ବାସାସୁର ବା ଗୋଟେ ନା ଦୁର୍ମିକ୍ଷାସୁର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାସାସୁର ଗୋଟେ ଦୁର୍ମିକ୍ଷାସୁର ଯୋଉଟେ ଶୈଳା ଅଛି ଯୋଉଟେ ଶୈଳା ଅଛି ଏଟା ଦୁର୍ମିକ୍ଷାସୁର ଯୋଉଟେ ଇଳା ଅଛି ଏଟା ଦୁର୍ବାସାସୁର ବହି ନା ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ବାବାରେ ଇଏ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କଥା ଛାଡ଼ିଦେ ବହି ଯଥା ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଠିକି ଇଏ ବହି ବେଶୀ ବଡ ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଅଛି ଖୋଜି କାଳିକିରି ବୁଢା ସାଉଁଟୁଛି ଠିକ ଘାଟକୁ ବୁଢା ଜୁଟୁଛି ଠିକ ବାଗରେ କିଳାଟା ମାରିବ ବାବା ଟିକେ ଠୁକି ଯେହୁ କଲା ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଗୋଡ ଟେକି ତଳେ ସାତ ଗୋଡ ଟେକି ତଳେ ସୁରକୁ ଦେଲା ସାପ୍ୟ ତ ଶୁଣ ଶୁଣ ଧୀରେ ଦେଇ ମନ କରଣ କର ଶ୍ରବଣ ଯେହୁ ଗୋଡରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଲା ସେହୁ ରାକ୍ଷସ କରିଲା ସେହୁ ରାକ୍ଷସ শূন্য হই বড় হাত শূন্য হই হুয় কত দেলা নারী তো এই অসি যাব সাপ দেলা নারী তো আরে যেহেতু গোড় হাত গোড় গোটে গোড় তলে চাপিকি গোটে গোড় হাত উপরକୁ ଟେକିକିରି ସେ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେଲା
ଏଥିରେ ନାରୀ ଅପମାନିତ ହେଇକି କହିଲା ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟେକିକି ତୁ ମତେ ଏଇ କଦାକାର ରୂପ ଦେଖାଉଛୁ ବା ମତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛୁ ଭର୍ସନା କରୁଛୁ ଏଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ତୋର ରହିବନି ଖାଲି ରକ୍ତ ମାଳ ମାଂସରେ ତୋ ଜୀବନଟା ଯୋଗ ହେଇକି ପାଣି ଭିତରେ ତୁଇ ରହିଥିବୁ ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍ ଯୋଗର ଜଳର ଯୋଗ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଆଂଶିକ ବିଭିନ୍ନ ଋଷିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ତାର ଗୋଡ଼ କେତେଟା ହେଲା ହଉ ଛାଡ ଏଇ ପ୍ଲଟ ଥିଲା ଗାୟକ ଘୋଡ଼ା ଚଢା ବହି ଦେଖିଦେବେ ସେଠି ଶୈଳ ନାମକ ସତୀ ନାରୀ ତାକୁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିବାରୁ ତା ଅଭିଶାପରେ ସେ ଜୋକ ହେଇଛି ଜୋକ ପୂଜ ରକ୍ତ ମାଂସ ତୁ ଆହାର କରିବୁ ଜଳ ଭିତରେ ରହିବୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ତୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଦିଦି ପଦ ନେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ଏବେ